Ako si Patricia Caballero, 4th year nagikan pa sa Bagatang Bahin sa Sugbo, ug pananaw sa uban, ugops ko. Niani sa syudad haron makaskwela, pung pa sa uban, to have a greener pasture, para nindot og trabaho by the time I graduate. Pero nindot jud baka ang akong work kung akong grado baliko, ug kababan pagali, naglupad. For short, 2 ug 3 ang akong grado. I am just a typical student. Kanagaling, naning pag first year, fight year next second year, relax pag third year, pero karong fourth year, ambot lang. Maabot siya sa time sa usa ka tingog na lang mapulaan. That moment when your brain is totally trained. Kanang mawadaan kag inspirasyon. Kung sa kanta pa, where is the passion when you need it most? Dagan mga factors na makapalaay kung estudyante ka. Sama sa nightlife sa Mango, social networking sites, sus, labi na gyud kung mo like si crush sa imong status. Utro pa ni guard, makawa sa gana, na nag-write ng mag-ID pa, Ju. Now here I come, ang akong pinalanggang eskwelahan. Hi, ka-boring, mangita tag-inspiration, babe. Hala, kini? Kung maka-self-esteem, wagas. Lupig pa yung napu ka-electric fan sa kahangin. Mao sigurong, napalid ko sa iyang gugma. Pero for sure, daga na babae gipahilak ana. Ay, ano ko niya, oy? OMG! This is it! Mo nang gipangita sa akong mama. Bright, nganing, ug labaw sa tanan, hitsuraan, hayag siyang future sa lain. Ano? Nursing? Dili ka priority ato. Ay, saan naman yung normal, oy? Baga naging lucky, pero lucky sa ganahan. Nasi tinood lucky, at timbanunon. Wapo. Asa naman mo? Ang inspirasyon lang, Jude. What the... In that moment, it's as if lightning struck me, and the reverberations rippling inside my veins. My heart's palpitating like no heart has ever palpitated before. A roller coaster ride that takes me to the heavens and meet Cupid and ask him to strike me with his arrow of love. Ay, assuming. Kilig much? Huh? Corrupting minor? Classmates, mag-exam siya karoon. She's giving us 10 minutes. OMG! Pressure kay Taron. Pressure mo lang. Ay, kami na lang. Sit in your room if I want to take the test. Na-inspire man sa tigtuon. Perfect jud ba ni ron? Na-feel jud na ako. Dili man day ko bugo. Itapulan ng jugog eskwela. Ug nanginahanglan na sad ko, inspiration. Yes! Heart palpitating like no heart has ever palpitated before. A roller coaster ride that takes me to the heavens to meet Cupid and ask me to strike him with his arrow of love.